Salam alaikum, Fofana. Mambara Fadi, Fofana, non di fale baba. Wote. Fena gandu abara bawa farara. Wote, Fofana barate, wote, moué magamu 1000 personnes tout. Wote go moto wote. Non di fale baba barate, wote l'homme fort. Fofana. Kalala dit. Fongora colonel, bonne nouvelle aujourd'hui, bonne nouvelle et bon résultat. Nologa naine wobe loko magrege saga gore bara bora. Ina fala miribe bayete fari ina gaeta luma yete nan fari mugu luma yete nan fari. Kasori Fofana mun seseto. Kasori Fofana womunu seseto. Inu haketo bura. Asiga geluti fenda fama ekirde na ganna. Na ine be kuru. Fofana na gebe kuru. Kasori inu doko lagine alifa findi mane anyira basira aler baramasone. Ala kaya kunje baji yaku. Ubabu jina ma yaku. Woyo gama muguna nyamane farima woga ransema yomu no maniere de muga na gama soto. Logo muguta woga ransema masoto fine. Woy tone mane nyamuga masoto madi. Miri kolomane kolona ene a Kasori Fofana be wotan susudi na gambirim na di groupe meni. Jikoni anke wobirin yamane inu alifa. Madidi yambe na lin d'abord na tefe fangati. Kasori Fofana imunu sese to sinde turi na ya gbata ifana gambi na refa me magidi. Ekolo mawoma lande de ibas kotu yamfane Kasori Fofana. Ibare bore madagu. Imo alifa konde madagu ma. Itanyoga me to so ni ga dembaye eno mamine de la ginera sonon alfa non dinara yago yayo na la gine wotana tromperie wotana alifara fileri o bara alifara fili awoga fo wogi o alfa lu dulama alfa konde no tinara abara bayramba wo bakele wo bi ngasa ise peisa kara ala non di malima ala barawa non di malifi wula gi mane nye wuli keren non di ni kelen ini seconde a explosé mane woga wule bara gi 10 ans woga wula gi ma abara fa fin total li a fa explosé vene fa agule sa ken nan ka recorté pour lui munna wonga yinan kulun ala gine do ko fatiha nanna anu wono constitution na gamma dagogi awala constitution nan kana mo tani wala gine de tongo otas kra Kasori mwen kerem fala mebe ituliti ara fanyira ato fala mebe imu fanki na gamali fa fa mu fa nakine woma lambore mu fa nakine damaro mu fa nakine sanko mu fa nakine baydi arigo mu fanna kine wotan soso di escro na gambirim malanga alifa fawara awobirin kunna kalama yikide woga colonel sono woton di démissionner de goro to mi kene mudi démissionner ma alifa ga gouvernement wanya kunji kane kina kama wa kone fangani manakine wona ga fo bas kotu nan tugunsan avoga bas kotu nan tugunsan alifa bara monere gule woma Alpha intellectuel. Il m'a fallu que fourre de professeur Alpha Condé. Il fallait que na criminel Alpha Condé nara. Ana nondi. Wonu loko magere. O mna ma fulu mane wa ensemble de.
on va nan belegema afindi ke dure ga mara mini nanna akora mi gina minima akora mi gina minima sangana su kora yara abargine wono alfa fanana belege nan fari alfa non dinara mugina kan kota maganera nan kota maganera minina à l'avance a conseil même go maganera koni a conseil même mi gibirimbe maganera ngui mene nakambiri tema soso raison ga fe keren fala be non di na fala ma wobe ana kurasira mu kurase ga de wo mura nyago ma wo yigo nan na nyago ma wo ga do ko bore yam mura fam ma paso yam fante na mura wo il faut constitution na ga ngoteri jibara 3 million na minuma wo mi kina ga fa wo nyonga ma wo kule na fa wo bo mbare wo mi ke ma fa fe alo ko se wo mi ke ma fa fe alo mi muna wotanna ko de adama di fama nyago mane ni keren ko te go se birimbe kere tan ni ba han ni wulu ala ga tan nafari amira jarabi etiga isiga hijabu kui ifa hijabu kui kasiga hijabu kui wo musika mana kui kasori fo fane ibune ilan sana konte madagune imam wa manana na ba fe alfa kontra alo ina ganna bal lansana kontra igi siga imam fa alfa fa nga kombi folo na baba kombi folo ifa alfa yi go fala folo inu no na tenara yam fante kasori ina makri mane fudi na kui kasori munu igi sinde no mi solo masaka ifa report gesere etan wa minife ya kaina mu ma da ko fe asaf kasori fo fana passeport américain naira nationalité guinéen muy rasono nationalité américain itam fa mu tan commandé di ñanga di so fala ya wali modèle matuba wo mu ko détrima mu sera essayer de passeport américain ma il faut la Guinée ragata ba la Guinée de dugula mu fa ko non ko mu ko plante singe sama fa ndana ma la hey parce que tu es un triant bandit voyou criminel vous le fallait kene bara bo xum han inu alfa bar tunde do ma bara tunde na fala ne khoro itam ko alfa ma alfa ko ma itam ma et puis wobiri na nakine akom wobiri ma kirin na gambiri wule fala fe alfa be fait beaucoup attention naga alfa kondara wo ma ko wo fa ma ko londe lo fofana ji fala mo be wotuli muna wo nyamuna wo gakhli muna kere alanu adama di hunna kanama ani pinima era so ma fe wuya na yama imuno ma krato de iya khori ti mane imu setuma alfa ga kote ma gere ntana kuy kolongo tambe banto alfa kolong alana alfa ma sen tambe kiye ngana fala wo be la Guinée die mu alfa to de anyere ma muslimi ya kui ni alfa to nyer la dimi nan kui anu kantume nu fele se fa fe la Guinée khilima amonere abelere khimma surtout le non di nara na alfa ra mini asa condamné lan sana contena ga fa atan e va ma démocratie nan crier fe amiri raso wayu nan sasu bandi se khasef nan sasu a wona ga han ka sori bandi konkaf bandi gade fotuna bandi khasefuna bandi konnana wonu nonan fanar langue wotan alfa acteur wotan bandi chef wallahi wo bore ci mané wona dema wo fo wo bore ci won dore ma tek ala tala hakit na kam fanu taribiasi wo bara ala ga fetogo kasurnu wama gife ne yige sele kasurnu wama gife na munyungo alifama afa report ifa alfa khli akasuru na minifi kha kulo ordre mission mai passeport diplomatique guinéen nayi anasa wa kha kata kulo mamen nama a passeport américain na mini a passeport américain na foutu mané belere parce que mon nom pays frin double nationalité na bade ça c'est interdit parfaitement interdit la Guinée kaito kungimuna wontan do jikulo sari khasami rima daru afa fo fi woma tant de compte a compte kombi a compte yarabi anani parti soto manonga rama escro ya nan singraba Sidi a été le premier ministre no alfa dans le contexte qu'a fait Umura Sidi a donné fil la Guinée be après gabirin wal la Guinée ibi salaire etongo Sidi anaka na birim fi ava fala
L'ancien compte fa, Mireille Ben, 160 personnes, il s'est fait Oumoura. À Sidi Aguilana Falabe, il était tant que de Premier ministre et ministre des Finances. Quand on était et tout deux, il banque directeur Yamos Tomende. Parce que Alpha, il a ça, il a un compte fini, des femmes bourrées, Halada et Bourma, il a été maïra régulier. Est-ce qu'on a bien un nakine? Il était ma femme, Hans Sidianou. Si il y a $20 sur compte auto serait barafi ali crédit ça débiri barafi bah ça fait 15 jours na bama mun rambiri c'est comme un hôtel barafi étant l'ensemble compte avec bantamare aga sidiaba sida ayaku inara ikinara sida c'est un homme honnête, c'est un homme honnête. Roma Kolonga Faloube, il a travaillé en Côte d'Ivoire. Combien d'années? Il était directeur général des pyramides de Côte d'Ivoire. Tout l'argent de Côte d'Ivoire, ça passe là-bas. Quand il faut une affaire aussi de Abedin Randi, ni affecté ma taux, il y a quelques bébés nous dit date. Halafa forêt espère la Sidi Amane. Non, il faut me faute nana, mouva. Parce que là, à Barkida, à la Sidi Yakolo, à homme de dignité Yakolo, à Barki Kolo, à la fa espère pote nana. Ivoirien na fa fala am kobri munyagine ne de mabe kere faute rafa munagan kolo espère mouva comptabilité raba. En comptabilité raba ga donité ma Côte d'Ivoire. No Sidi Anando ya bu malaki. Quand on kobri c'est fou de nous. Il ne sa fala dans le compte be. Compte te relisi de adina so onyera anga sika tant que le premier ministre de finances adina so onyis. Ana Sidi agli. Sidi anaga bana président jisu ou économie na ou moi. La Guinée nous condamnerait. Depuis prise de pouvoir Tongo, la Guinée a dossier Croix-Rouge Nanama. Alassane Ouattara était le directeur général de FMI. On a signé, on a signé. Sidi Abarfa. Il a signé, compte de Valet en Bénin, compte de Aramameti. Ikiriki nana ki se flanke banki kui ale sa tongo ga banki nan kui la Guinée kwabri isana tongo $100 to $100,000 tongo va do sa no contenu la sa contenu sidia koso sotomen ana sidia mo perdre parce abara 1000 milliards vali amu wa ga salaire komma ani sigama de na gande atana ga hotel sarefima wo kali alara wo ga ma khori wo dunya matu wo ga matu Kainaka audit Karaba la Guinée, s'il y a main levée, main blanche, adore la Guinée, a parti crier Roroya Namfari, dignité Namfari, Anaka Lassili Afari, Ananan Doroy. Il n'y a quantum d'arou, ici il y a Babelere, s'il y a Rassiga Moussomen Krenti, Amouki Kefrinti, 200 combien de milliards na ramunya compte na gati tele maduna bidato anaka ngol aba we woji ko bi da minimane wo munya alo kilimi woji na ba han sidi asiga wotan barakatri model na na bama imam barafa isiga ba fa kulon sentane na ramunya tinera alo munya ta tanna asa tongo afaira imam fa jimba sibo na sa la Guinée de et en tant que membre de chef de membre du gouvernement et régiment itani khana di barakatri e kamini la Guinée ra ali kasori wule mu minima la Guinée wabiri ngai kolo wakiri mu minima kera khali yibakina no isa eskan la ba France billahi wallahi mu dangi ma France la parce embargo na wo fari abo wo khunjito hakke baragay wo sanjira bilinde awo nyara tourner wo muno ma Alpha Condé vie Alpha Condé lude ji problème ku wonu ji nyaay ba mané gogoro waga kolon sona ala mange non di fi ma wule mi xema ala obirin xalki ma yikine ka sori fo fana na yarabi na kan kuito c'est très bon dans tout le occidentaux entendu tout l'Europe entendu bila kolon kuto fefe mu nguma sono soso resona wo so ma den rande hali wo do go ga réunion wa kolon de arame fi ko ga groupe yi yo ka sori ni na yikine imuni sese folo bay bar sa ragulé premier ministre no fa report ina kay ragulé inu wa ma Alpha yam fa fene away bu leri barade imunu bu maya
kasore fana alfa na singe ta makitima parce que kanar na gande ra ba fi alfa fa mono ekoloyo ide fele ma mi wuli mana bimma anu wule fari idundu ko gudu kanar timu wayemma ilu ne alo kumbinje ni so kana se ni so mi ga kansira tule fama adundu ko kulelu kanari tima adundu mane gudu beni ga kolonde na gande abarga lugade isa furfi ga to matire kasi ga gortagi inana na ba fi mutana dans le compte confiance porté mais ça rien à faire alfa kon defan na ga nyara fur ko fara fa ga parti nan crier alfa mu kotane faut na ga aton ancien ennemi ne jamais être ton ami car fa fa na ma ma parti politique be journaliste to ma wori grandiste na krama am bare dan gomma itanga ma fa alfa be akule wo ma bare wo ma kule na ma parce que alfa kule nera alfa anaka na luna parce que anu mama lamine fofana nana ga premier ministre yaraba ni ato alfa anaka na ma amo ama fa na no ma fube de malemo mamolemo premier ministre mo alimo parce que amu versi to no ma ado ma fi ren to manama no ma fa mu ma kana mu ma no fa fin du côté nana a voté chef de gouvernement membre de gouvernement ina raté iradeke ina dogo iradeke alhamdulillah rabbil alamin kana man siga man bara fa na fanna no fa fa ga be côté nan tongo de ji affaire ko mamadou lamine fo fana mu tere ba mirira la guinée na ga mi tongo ma fa mirima ma kana mirima itan to fa parce que tan na climat ga chef là et na ga tan tongo e garé et place et chef de membre du gouvernement soyi e tan climat fin de la guinée président na wore ni on na na bari kera mi ga ma semmebe e tan mu baraka mi yobe la guinée ka so fo fana baraka mu na wo ga fi parce que la constitution n'a jamais fait. La parité n'a jamais fait. La unité n'a jamais fait. La nation n'a jamais fait. Le drapeau n'a jamais fait. Amoudou dang. Wonu lasile na mbombo gara. Na ine wobe. Koro nji falane biri arame. Na kasoro fofane wama e fakafi. Alifa ta fala awama démissionner fe. Alifa pese man na bayra. Arrête am finda ra place là. Bore na ka tondi in wama e bum fene e fa fala FDC na e bongui e fa na guerre lu moyi e tanto bara su genera imu gilisa go kasori inu mafia na mbombo gara tu seras la vie kasori où sera la vie moi ça va n'être inu imange afi mai bara binja tariya bande do ko bumma respect muna gamma bore ga gonji ba ki sota ga sika ki sota ga ta le problème kada ba wo madahu la Guinée militaire do wo ma me fe l'antaria kunki wono ba ka ku ya ko si e bar sugi wo wa me gi fe ne officier ga problème sototina billahi wo kere muigi ma la Guinée militaire na sandara mu officier yira wallahi wo na tan kulum e bara ma se be kasori i milliard na gan dépôt ne be tonu donc i remini ki soto e bara etan piri na wmp e bara alfa konde ne singi sa na aéroport wa ga ministre kire mo minima ga directeur kire mo minima wonji nyaay ba ma ngane gbereku awa khali wo gatin kire na wo ga démissionner wonon di fala alpha be aga yeta sa nyama ga disposition woji constitution fait en masika sono wasa notamment c'est un papier cynique. C'est un papier cynique. Vous ne pouvez rien maintenant. Membre du gouvernement n'a guifé, n'a tourné à nous, avant de communiquer là-bas, avant de démissionner. Alpha, nous, nos problèmes. Et moi, je me suis dit, avec Kolomanama, il bouffait Dari Barakanera. Il bouffait Dari Barakanera. Il d'arriver à Barakanera. Il m'a gâté au ton en cas sur le mot minimum. Baton fan n'a qu'on a créé des notes de Kunki qui. Il dit quoi là, vedette qui, tellement de ça te Sénégal ou bien ça te Bissau nous mène les mots d'angima. In Sénégal les mots d'angima. In Scafrito et mots d'angima. Avec nous sommes Côte d'Ivoire, Hali dans la Guinée, on a dit Nia Bakirena, fait, Guinée Rafin d'Ayatera, tout le monde n'a pas pris son sommet. Hawa Manon Roma, autant d'arrêter mon soso et réseau, président Alpha Condé, professeur Alpha Condé, mais blanche. Wabara yagi folo waka gouvernement bara wa yen semfe e mangé na ga proposer mota moi mana mangé yo goma ini do décembre ila minima
Sekou Touré ya Alpha gindi katafi aga miniyo yo Alpha fisago kagba ya riche avion khilima gala salude na mo CP sa tongo loi internationale kera wota miniki wona fala mo tambe mo gongoro manane ha weta kulu jagam fe na kan ko ma yaga mo fam ngala fala wobeto lagina die ala bara wa sara ga shugo fe ala bara ya rabbi sa ka sori na gi mana yi gese ka tonu parce que Mamadou Silamu yalanga ibar na kani en fote tato avion na fama rama sasra na nationalité français na na yira halo lagine kanera minden kera français e raso an wama profiter fe na ngomma e coronavirus lu mukutani il faut papier ra fala dossier ra fala et ça banque mondiale be et tambara combien de millions de dollars courant se refi il fait gima mu fera il fait gima mu fera to bar no wal fanyira ba ma gima ita ko le dum dare nanara woto dum dare wobirin wama no gi modeli na wama ale vanga fale be mi riora sika mission mene ga ministre tagi ifaka na mu fama sonon wallahi imi riora sika mission nya mission muna parce que obunga keri womno ma sesera musa van ete bangri pale na kan tiri musa van ete wobirin ga bien kolori ani wokelen awe rakata rapport je tanyira baba baitana na kamera wona mato mama ki obara mo ko madago ala na mo mini fi wo bum masolo wo ma fala maya aselu dala no sidi anu sene kuyate no kabay nan kasoro pousseri wona fam fala maya ba wo fata police ko be na wo dina na kay no ma wo information to ngode anya iso a côté to ngo afrique borera awo bara ya gi soto mo bara wo to sono population bar sogi mo bara wo to awa wo miniki wo konto filima sono wo ma kulo malagine fan sauvage nan na lagine ra fanu bi la logona ma nga pombi na gandara trawale ma soto lagine anyondo wo ma stroma khalanu annabi nagatin yara nyom maguli nan ku non di dugu se fiire nara ali barabara sa ko safari fa couleur ko atagi ifire nan to ma sinde fa gelito awona na kan gomma wo yarabi to dinge ayarabi fo e minima gambile ka soro tan notam mi solo ma sagan tongo aga gine ana gadie anu mi gete aga famille de atanu no gamini aga sika france sinde escala bana avion tongo aso amerique aba c'est fini ka soro mi rebar so geta na tanga do so nye etanga krabartu indi kenen itante alo sika fi fodu kariane idar isi badam so fodu kariya ka fi minina isaka talare na école foye ngato faga fa sigana itanga yikira tongo emine ma fodo kariya kirana na ya kano girde kempu imugudi ma carrefour central de pamalapu khalatin ubien bala muya hali mini sam benti kirana na imugudi mana khalatin lagine militaire na kan fangati ka soro ga dangina frontière a ko birna firima ka soro ni siga magabba ka ga bali sikuide wobini ngasiga amini frontière yora sori na kan na egbe barakana ala saga nabi sago parce que agi wo ga ko bari nanna wotan ko njina so gera khli kana bar sa wo far lagina sori mu kiyoki di ba tar toy woto ngoma i wora si gele njira logo no mana na fala de lagina kebe ka so wa ma gi fe ne to nunde mi ko solo ma saga amu mini passeport diplomate la passeport diplomate na nyira la Guinée passeport et la nationalité américaine amman va findi nationalité guinéenne na aga la Guinée ragata amu dirisi parce que alifa fan na Guinée nationalité française ani mire na abra nationalité déposée avoir la Guinée nationalité nana no fa découvrir no fa avocat de fam para plante porter alifa fan fan na nara nu renseignement wo tout le monde na ran singe men ga fara wobetu nara fofana un homme de la vérité un homme qui ne jamais perd la mort. Salam alaikum.